बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अला नूर वजीर कतुन को ज पर नेशनल प्रेस क्लब के मौजूद यम दलता चुकुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थी दागु यो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम और देने अलावा चुकुम दगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थी दागु दे पीएमडीसी चुकुमा फैसला दा दे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे हवाला बंदी पागे वाला सरा बेदुई सरा खबर का वो चुदुई दे पीएमडीसी चुकुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे हवाला बंदे फैसला दा पागे बंदे नजर सलरी और देने अलावा दुई दे पीएमडीसी चुकुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे हवाला बंदे फैसला दा पागे हवाला बंदे दुई दे पीएमडीसी ना मुतालबा सलारी और दे सरा सरा चुकुम दे पीएमडीसी फैसला दा पागे हवाला सरा दुई हुकूमत ता पैगाम सलारी पर दे मुख्तलिफ सीजनों बा चुकुम दगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थी दागुई सरा खबर का राजी दे मुंग सरा उसे स्ता सुना ज़मानुम डॉक्टर अदनान खान दे। डॉक्टर अदनान साहब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसल अखवा चुकुम दे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पे हवाला बंदे कुमा फैसला रगली दा पागी बंदे स्ता सु नजर सदे دا سده چې دا اوسنۍ فیصله نه ده چې کلم اف ام جی فارن میډیکل ګریجویټ پاکستان ته راغلي دي او د نمخ کې ک 2017 نه تاسو ګورئ نو بار د پی ام ډي سي پالیسیز چینج کیږي حالانکه پکار دا سی وی چې پالیسی جوړه شي پکار دا چې هغه 15 کال پر یو چلیږي نو دا هفتو حساب سره او د میاشتو حساب سره پالیسیانی چینج کوي او داغه پالیسیانو د وجې دا سټوډنټان در بدر ګرځي او ډیر سټوډنټان د کې داسې دي چې هغه ریسټورانټ کې کار کوي ایز ا ویټر کار کوي لکه تاسو سوچو کوي ډاکټر چې ریسټورانټ کې کار کوي نو هغه د څه د وجې د پی ام ډي سي د وجې او پی ام ډي سي پریزیډنټ د رضوان تاج د وجې نیم خبر چې د دې کومه دښمنی د فارن میډیکل ګریجویټ سره خو دا سلسله روانه دی او چلی फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट څومره په مشکل کې دي او د پی ام ډي سي نه تاسو مطالبه څه ده انتهایی زیات مشکل کې دی ټول دومره ټینس کې دي چې رښتیا درته وایم چې د ډېر داسې سټوډنټان دي زه ګورم چې هغه دوه درو ورځونه خوب هغې نه دی کړی او پی ام ډي سي نه زموږ صرف دا مطالبه دی چې موږ هم پاکستانیان یو دا هلکان چې کوم بار نه راځي او دا یو قانوني او عیني حق دی د هر چا چې هغه بر لاړ شي سټډي وکړي او راشي دلته او چې دلته راشي په کار دا دی چې دې نه تاسو اګزام واخلئ او دې ته چې کوم پروویژنل لایسنس ته د اګزام دپاره په کار وي هغه د دې ایکټ کې دی چې دا اګزام ته به موږ پروویژنل لایسنس درکوو تاسو ته خو دومره ټایم وشو اوسه پورې د هغه مکمل پورټل بند دی او دې ته نه پی ار ام پي شو کوي او نه اګزام ته پرېږدي وجه څه ده وجه صرف او صرف دا دی چې د دې خپل چې کوم کسان دننه پکې ناست دي او د هغې منمنې یو پالیسیانې دي هغې جوړوي حالانکې دې چې کله تلي وو دا هلکان دې ته یې دا ویلي وو چې ستاسو یونیورسټي ډبلیو ایچ او لیسټ کې پکار دی ای سی اف ام جي لیسټ کې پکار دی خو د دې یونیورسټۍ ای سی اف ام جي لیسټ کې هم د ډبلیو ایچ او لیسټ کې هم دی د پی ام ډي سي چې کوم قانون دی د هغې په تحت دی بار تلي او چې کله رالو یکدم د دې پالیسي چینج شوه هیڅ پته نشته چې ولې او دا هلکان نه اګزام ته الاو کوي او نه پی ار ام پي ورکوي هیڅ پته نشته چې څه وجه دی ولې یو وجه خو وي که نه مطلب طالب علمان لاړ شي محنت وکړي پیسې یې خرڅ شي او هغې نه پس چې راشي نو دلته چې کوم پی ام ډي سي د دوی سره سلوک دی هغه افسوسناک دی انتهایی ناروا سلوک دی چې داسې اوسه پورې یو کنټري کې او یو ځای کې هم نه دی شوی او پی ام ډي سي صرف او صرف فارن میډیکل ګریجویټ باندې چې کوم ظلم کوي دا تاریخ کې نشته دی چې کوم اوس روان دی کېږي مخکې 50% مارکس باندې پی ام ډي سي ټیسټ پاس کول وي اوس هغه 70% ته رسېدلی دی 70% دي اوس چې کوم دی هغه 70% ته هم کړی دی او یو بل میتھډ دی هغې ته انګوف وایي هغه هم پې اپلای کړی دی که نه نو هغه هم ټیک دی زه سټوډنټان کیدای شي هغه هم پاس کړي هغه هم یو ایشو دی خو کم از کم سټوډنټانو فیوچر هغې څه نه خرابېږي نو چې چا زیاته خوري وکړه هغه به یې پاس کوي هغه یو ایشو دی خو دا هلکان داسې دي چې دی اوس نه پرېږدي هېڅ شي ته نو چې ته ما اګزام ته الاوډ کړې نو زه به اګزام پاس کړم موجوده فیصله چې کومه ده هغه د پی ام ډي سي څه ده موجوده فیصله دا دی چې دا سټوډنټان د کینی اوسه پورې هیڅ نشته پورټل یې بند کړی دی پورټل ایرر دی چې کوم سټوډنټانو پی ار ام پي اپلای کړي دی هغې ته وایي چې تاسو ته موږ خپله پیسې واپس درکوو تاسو ته پی ار ام پي نه میلویږي او تاسو انتظار وکړئ بس او انتظار څومره دی انتظار ما ته کنفرم پته دی چې دې نه مخکې زموږ سینیر و موږ وو داسې زما هم 4 کاله ویسټ شوي دي او زموږ سینیر چې کوم هغې کې هم داسې کسان وو 4-15 کاله هغې انتظار کړی دی هغه نه پس 15 کالو نه پس د پی ام ډي سي ډیسیژن راغلی دی اوسه پورې هیڅ نشته او د تپوس هیڅ حکم نشته نه تپوس کولی شي تاسو وجه څه ده او مطلب چې کوم فارن میډیکل ګریجویټس دي 15 کاله تاسو یاد کړل د نه مخکې هم مطلب داسې سټوډنټان شته چې کوم فارن ګریجویټ شوي دي هغه اوس هم مطلب دوی په انتظار کې دي او هغه څومره په مشکل کې دي او څومره دوی په ټنس کې دي بالکل هم داسې دی داسې خلک زه پېژنم چې هغه تقریبا درو کالونه اوسه پورې د پی ام ډي سي انتظار کوي چې دی به یو قانون جوړوي یو کرایټیریا به جوړوي حالانکې داسې دی چې زه یو مثال درکړم لنډ مثال دا دی چې یو کې یا مختلف ځایونو کې یو پالیسي جوړیږي د کلم چې یو د هیلث یو پالیسي جوړیږي که نه نو هغه پالیسي جوړه کړي اوس 2025 کې چې کومه پالیسي جوړه شوه نو هغه به امپلیمنټ کېږي کله په 2031 کې ټیک شو نو د الریډي انرول سټوډنټ دي دا چې کله لاړو نو چې کله اوس رالو نو کم از کم چې کوم نوې پالیسي جوړیږي نو په کار دا دی چې هغه پروسپیکټیولی اپلای شي
مطلب دې باندې دا خو الریډي انرول دي ډیګریانې اغستې دي نو پی ایم ډي څه ښه کوي چې ریټروسپیکټیولی اپلای کوي حالانکه دا د دنیا په یو قانون کې هم نشته لکه څنګه دا کوي خو زه ډېر سخت یارېږم دې سیز کې دا چې کوم اوس ډاکټر تحریک روانیږي د دې هلکانو کال کړی دی نو دا خدا نه خوسته دا ډېر خطرناک طرف ته تللی شي د چا د لاسه د پی ایم ډي سي د لاسه ولې چې زه ناست یم زه څه کاروبار نه کوم ما ته څه ایګزام نه اناونس کوي ما ته ته لایسنس نه راکوي نو زه خو یو لاره ځان ته وباسم که نه زما لاره څه شی دی زه چې کوټ کچهرۍ ته لاړ شم ما وفاقي محتسب کې کیس وکړو نو چې ته کیس نه منې زما کیس یې 2 غنټو کې وړاو کړو چې دا موږ نه منو وفاقي محتسب هېڅ شی نه دی نو چې ته یو لاره نه منې کوټ نه منې کیس نه منې نو زه به بیا راوځم خو داسې سټرونګ ریزسټنس بیا راوځم چې بیا به د دې لاره هېڅ حکم نشي نیولی او دا ټول ینګ دي دا هلکان جنزي سره تعلق ساتي نو زه ډېر سخت یارېږم چې د دې ډېر خطرناک نتایج راوتلی شي بیا خپل فیوچر درته څنګه ښکاري او دین علاوه پارلیمنت کې چې کوم مختلف سینټ یا قومي اسمبلی قایمه کمیټۍ دي په هغې کې هم مختلف فیصلې مخې ته راغلي دي پی ایم ډي سي په حواله باندې په هغې باندې څه عمل درآمد شوی دی بالکل 0% را دې عمل شوی دی ما زه خپله موږ ورغلي یو چې کوم فیډرل هیلث منسټر دی مصطفی کمال صاحب سره موږ کېناستو نو هغه الفاظ دا و چې زه د کوم د پی ایم ډي سي رجسټرار دی زه هغه هم نشم لرې کولی زما لاس کې هېڅ هم نشته نو ته سوچ کوه چې یو د هیلث چې کومه اداره دی هغه دومره پرېوځي چې هیلث فیډرل منسټر دا وایي چې زه د هیلث چې کوم سیکرټري دی هغه هم نشم لرې کولی نو ته سوچ کوه نو دې نه ان لله و انا الیه راجعون بقي څه حل نشته دی فیوچر داسې تیار دی فلحال بالکل تیاری کیو هېڅ نه ښکاري نو چې کله هم ډېر زیات تیاره کې شي او ډېر زیات تنګ شي نو بیا سټرونګ ریزسټنټ راځي ما دا ورته وویل چې دغه نتایج ډېر زیات سخت دي او ډېر زیات هغه بوره نتایج به د هغې راوځي د پی ایم ډي سي په موجوده فیصلې باندې حکومت ته پیغام څه لري حکومت ته صرف دا پیغام لرم چې کم اوس فلحال پی ایم ډي سي کم سړی ناسته ډاکټر رضوان تاج دا چې کله نه هم راغلی دی دا نه یم خبر چې هر ځای کې راوځي د پی ایم ډي سي پریزیډنټ هم دا دی رجسټرار هم اوس دا دی د پیمز ډین هم دا دی هر یو شی دا دی دا یو پالیسي ما ته داسې وښیي چې دې صحیح جوړه کړې وي او کله هم چې میټینګ شي تاسو وګورئ رضوان تاج ته ګورئ خبرې هم نه ورځي خبرې څوک کوي بل سړی کېنول دی ډاکټر امداد هغه خبرې کوي دې ته پته هم نشته دی نو چې څومره پالیسیان یې راولي د دې صرف مقصد دا دی چې فورن میډیکل ګریجویټ راونیسئ راګیرې کوي او پرېږدي نه دی هېڅ شي ته هم د دې صرف او صرف دا یو طریقه دی دی اپناوئ پاکستان میډیکل ډینټل کونسل لخوا چې کوم د فارن میډیکل ګریجویټ په حواله باندې فیصله ده په هغې باندې ستاسو نظر څه دی نو دې چې کومه فیصله کړې ده هغه فیصله خو د سره د دې پته لګي نه چې دا په کم بیس باندې دا شوې ده ځکه چې کم د دې رولز دي یا کم د آئین مطابق کمې فیصلې کم دغه شوي دي او بیخي د آئین مطابق د سره دي نه لکه زه به تاسو له یو اگزامپل د دې درکړم چې د دې چې کوم دا فیصله دي کړې ده دې نوټیفیکیشن موږ ته په 24 سپتمبر باندې موږ ته راغی موږ چې کوم ګریجویټ شوي موږ په جون کې ګریجویټ شوي یو نو په کار چې کوم دا رولز دي دغه دي دا چې کوم دی پروسپیکټیو وي ریټروسپیکټیو نه چې پروسپیکټیو وي فار ایگزامپل نوی ګریجویټ راځي دغه کېږي هغې دپاره دا مسلې دغه د جوړې شي یا دا رولز چې کوم دغه کوي دغه کوي نو زموږ دپاره خو دا رولز د سره راوړو بس کم دغه سره د دنیا په یو قانون کې داسې هم چېرته هم داسې نشي کېدی چې تاسو رولز جوړ کړئ او چې کوم بیک کوم ګریجویټ شوي دي دغه شوي دي مخکې هغې دې په دې کې سفر کېږي څومره فارن میډیکل ګریجویټس په موجوده صورتحال کې په مشکل کې دي او دې نه علاوه د پی ایم ډي سي نه ستاسو مطالبه څه ده نو تقریبا 3000 پلس سټوډنټ دي په دې ټایم کې چې هغه اوس د چې کوم پی آر ایم پي ده یا د دې کوم د پی ایم ډي سي کوم ټیسټ دی هغې ته دی ویټ کوي او زموږ خو دې نه دا مطالبه ده چې کوم رولز جوړوي نو هغه لکه پروسپیکټیو هغه اپلای کوي دي لکه زه تاسو ته دا ویم چې فار ایگزامپل زه ګریجویټ ما سره زما د سیم بیچ سیم زما ګروپ میټ هغه ګریجویټ دی هغه چې کوم دی اپلای وکړه په 30 جون باندې په 15-16 جولای هغه ته پی آر ایم پي مطلب هغه ته ورکړې شوه نو ما ته څنګه پی آر ایم پي بیا نه راکړي دا کم رول شو چې د سیم بیچ کسان یو ته پی آر ایم پي ورکړل کېږي بل ته نه ورکړل کېږي نو چې دا زمونږ دا مطالبه ده چې کوم زمونږ د اوسني ګریجویټ دي چې دې ته خو بیخي اړو ټایم د دې ویسټ نه کړي شي الریډي زمونږ 2-3 میاشتې زمونږ وشوې چې مونږ د پی آر ایم پي ته اپلای کړې ده او مونږ ته پی آر ایم پي په ټایم باندې مونږ ته ایشو کړي چې مونږ خپل هاوس جاب سټارټ کړو محنت مطلب بهر ته تلل هلته سبق ویل هغې نه پس خرچې هم نو چې دلته راغلی اوس د پی ایم ډي سي در سره دا مطلب راویه ده نو څومره درته افسوس ودرېږي او څومره درته افسوس دی نو افسوس خو مونږ ته ډېر زیات دی او زمونږ خو بس دغه ده چې څومره مونږ ته دلته نه مونږ فري کېږو نو مونږ کوشش به کوو چې مونږ بهر ځو مونږ بهر سیټل کېږو ځکه دلته کې خو چې کوم دی ډاکټر سړي نن سبا د سره راوړو څه حیثیت
د سره نشته ځکه موږ یو د غریبي کورنۍ نه زه په خپله تعلق شاید همدغه شان چې زیاتکر ملګري ډېر غریبانان او ډېر دغه دي زموږ پلارانو زموږ د مشرانو زموږ دپاره خپل ځمکې خرڅې کړي خپل کورونه رغې خرڅې کړي دي 1 کروڑ روپۍ د پاسه زموږ لګېدلي دي او زموږ ویل یو دلته دا را چې موږ دلته کې راشو موږ له صرف او صرف PRMP نه راکوي PRMP موږ صرف دې دپاره غواړو چې یو کال دپاره موږ هاوس جاب وکړو اکه هاوس جاب چې کوم دی هغه موږ انپیډ کوو دې ته به موږ دې دپاره ورته سوال کوو چې تاسو موږ PRMP راکوئ موږ به تاسو سره کار کوو او انپیډه کوو تاسو موږ له پیسې هم راکوئ اکه څیز موږ ته نه میلاویږي نو تاسو ماته ووایئ چې لکه زه د 1 کروڑ روپو زما چې کوم والد صاحب په ما لګولي په دې ټولو څنګه خپل پلارانو لګولي دي نو د دې څه فایده شوه د PMDC نه څه امید لرئ نو فلحال تاسو د فیوچر دپاره به څه کي دا اوس چې څو پورې رضوان تاج صاحب نو د هغې نه خو زموږ د سر اړو څه امید نشته ځکه هغه یو NTFMG دی او پته نه لګي چې د هغه څنګه سوچ دی څنګه د هغه دی نو هغې نه زموږ د سر اړو څه امید څه دغه نشته چې زموږ دپاره به څه ښه وکړي د پاکستان میډیکل ډینټل کونسل د فیصلې په حواله باندې حکومت ته پیغام څه لرئ حکومت ته دا پیغام دی څنګه چې زموږ د ملګري خبره وکړه چې څنګه زموږ هیلث منسټر دی نو زموږ د ملګري چې کله تللي وو سینټ ته هغې سره هلته کې خبرې شوې دغه وشوې نو هغه چې کوم هیلث منسټر نو هغه هم زموږ اګینسټ و چې دا موږ سره دا نیشنل کرایسس دی نو دا څنګه FMGs څنګه نیشنل کرایسس دی نو هغې نه هم زموږ څه مطلب دغه نشته زموږ چې کوم PM دی CM دی څوک هم دی هغې ته دا پکار دي چې زموږ په دا مسله زموږ حل شي په دې باندې رڼا واچي زموږ ټایم د نور نه ویسټ کیږي पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल की जानिब से जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से फ़ैसला आया है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से जो फ़ैसला आया है वो ये है कि हम लोगों को बगैर किसी नोटिफिकेशन बगैर किसी चीज़ के डायरेक्ट पोर्टल बंद कर दिया गया ये चीज़ गैर मुनासिब है और बिल्कुल टोटली बेसलेस है क्योंकि इस साल जो हमसे हर साल में 2 किस्म के ग्रेजुएट के बच्चे पास होते हैं एक होता है फॉल इनटेक एक होता है जो अप्रैल में हमारा इनटेक होता है ठीक है जिस तरह एक फरवरी इनटेक बाद में थोड़े 6 महीने बाद होता है लेकिन इस साल की निस्बत 2025 जो है इसके अंदर हमारे साथ क्या किया गया जो बच्चे पहले ग्रेजुएट हुए हैं जनवरी के अंदर उन लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए उन लोगों को प्रोविजन दे दिया हालांकि साल 2025 है लेकिन अभी जो बच्चों ने अप्लाई किया जिनमें मैं भी शामिल हूँ तो क्या हुआ पोर्टल बंद कर दी बगैर किसी इतला के बगैर किसी चीज़ के इस चीज़ को ऐलानिया उन्होंने बंद कर दी वजह क्या है वजह एक चीज़ ही है करप्शन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सेंट्रल एशिया की उनसे उनको रेमिडेंस चाहिए पहले होता था कि वो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एक ब्रोशर जारी किया $5,000 हर यूनिवर्सिटी में पे करे अब उसमें लिखा है कम से कम $10,000 हमें पे करेगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ फिर दोबारा से क्रेडिशंस होगा दोबारा लिस्टें बनेंगी वो सारे ताम जाम के अंदर 6-7 महीने लग जाएंगे वो 6-7 महीने का जो टाइम है वो कहने सुनने के लिए बड़ा ईजी है 6-7 महीने लेकिन उसके अंदर जो सफरिंग होती है जो बर्दाश्त एक स्टूडेंट उसके पेरेंट्स की जो सारी इन्वेस्टमेंट उस पर लगी हुई है बात पैसे की भी नहीं है बात सारी इसकी उसके वक्त की इसमें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्यों सफ़र हो रहे हैं फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इसलिए सफ़र हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसके मुताबिक उनके माइंड सेट में लोगों के ये है कि बाहर से डॉक्टर पढ़ कर आ रहा है उसको इतना इल्म नहीं है पाकिस्तान वाला ज़्यादा क्वालिफाई है हालांकि पाकिस्तान में पासिंग जो क्राइटेरिया वो 50% है इम्तिहान अगर किसी का हो तो 50 है PMDC का वही जो पाकिस्तान बाहर से जब हम लोग जिस तरह आ रहे हैं हमारा NRE का जो क्राइटेरिया वो 60-70% है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये तो फ़र्क नहीं है तो फिर क्या है इस दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इस चीज़ को देखा जाता है कि हमारे सजाएँ बेसिक हमारी जो एक होती है डॉक्टर की उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है PMDC से मुतालबा क्या है PMDC के साथ सिंपल मुतालबा है जो चीज़ें पाकिस्तान में ग्रेजुएट के साथ हम भी पाकिस्तानी हैं ये हमारा पेरेंट कंट्री है हम पढ़ने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं बाहर से अभी हमारा एक ग्रेजुएट बच्चा है अभी प्रॉपर ग्रेजुएट नहीं है यानी अभी 4th ईयर में है उस बच्चे ने USMLE का इम्तिहान के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जिन यूनिवर्सिटी को PMDC ने इजाज़त दी है कि वहाँ पे ये पाकिस्तानी दाखिला ले सकते हैं जी बिल्कुल उन्हीं यूनिवर्सिटी को उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है और उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है हालांकि अभी पाकिस्तान का PMDC डॉक्टर रिजवान ताज साहब इसको बोलते हैं जी हम उस सिस्टम के मुताबिक उस चीज़ को नहीं मानते तो वो बच्चा जो जिसको आपने गैर मुनासिब डिक्लेयर किया है उसकी यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट किया है वो बच्चा पाकिस्तानी जो डॉक्टर FCPS के बाद जाके USMLE क्वालिफाई करता है उस बच्चे ने फाइनल ईयर से पहले किसने पास कर लिया उसके अंदर काबिलियत है ना तो उस चीज़ को जस्टिफाई डॉक्टर साहब की उसमें क्यों नहीं आती वो खुद साइकेट्रिस्ट है तो अब साइकेट्रिस्ट बंदा खुद अब दूसरों के साथ मेंटल ट्रॉमा उसको देगा तो फिर अब बंदा क्या करेगा पहले से ऐसा फैसला मतलब इनको करना चाहिए था कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स तक वहाँ पे फिर ना जाएं जिस तरह मतलब आप लोग वहाँ पे गए पढ़ा लिखा और फिर पैसा भी खर्च हुआ टाइम भी ज़ाया हुआ तो साथ साथ PMDC के फ़ैसले पर आपको कितना अफसोस हुआ जब ये फ़ैसला आपने देखा अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं
हम इसकी शरीयत रखते हैं, हम यहाँ रहते हैं या टैक्स पे करते हैं। जब इस तमाम चीज़ों के लवाजमात के बावजूद जब हम पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, हमें तफरका नहीं चाहिए, हम सब इक्वलिटी चाहते हैं। लेकिन क्या है, ये PMDC का सिस्टम में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो खुद तफरका ग्रेड कर रहे हैं। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब का तफरका नहीं है, मेंबरान का है। मेंबरान तो उसी के हुक्म को फॉलो करते हैं, उसके बगैर पूछे वो बॉस वो है तो बॉस जो हुक्म देगा वही होगा। लेकिन बॉस को इतना देखना चाहिए कि इसकी जगह उसका अपना बेटा भी आ सकता है, उसका अपना भाई भी आ सकता है, भाई का बेटा भी आ सकता है, उसकी अपनी फैमिली का ही बंदा आ सकता है। वो ये चीज़ नहीं हम इग्नोर कर सकता कि नहीं 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 आप बाहर से तफरका ले आए, या हम इस चीज़ को नहीं मानते। उसको देखना चाहिए, उसकी जगह उसका अपना बेटा अगर इतना बैठा हो, उसके साथ ये चीज़ हो, उसको क्या लगेगा? वो भी बोलेगा नहीं नहीं जाओ जाओ। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से कौमी असम्बली व सेनेट की कायमा कमेटियों के हवाले से भी कई फैसले आए हैं, चीज़ें आई है, तो उस पर अमल दरामद अब तक हुआ है या हो रहा है? उस चीज़ों पर अगर अमल दरामद होना होता ना, तो ये जो अभी हमारा जो हमने हाउस जॉब PRMP के लिए अप्लाई किया है, वो पोर्टल बंद क्यों करते हैं? हमसे फ़ीस भी ली, सारा काम भी हो गया, उसके ऊपर हमें पिछले 3 महीने से लगा कर रखा हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं है। या जिस तरह बाकी बच्चों को इस साल में दी है PRMP, तो हम लोगों को क्यों नहीं दे दो? ये मुतालबा हर बंदे का इसी तरह होना चाहिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ कहने का ये मकसद है कि एक साल में, यानी फॉरेन मतलब पाकिस्तान में ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ इस तरह हो रहा है या बाकी ममालिक में भी ऐसा है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। मेरे साथ बाहर इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते रहते हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनका जो हमारा सिस्टम है वो हमारे से बिल्कुल मुतरादिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, बहुत चीज़ें हमसे मिलती जुलती बहुत पर्सपेक्टिव में। लेकिन वहाँ पे इस तरह नहीं है कि एक साल में आधे लोगों को PRMP जारी कर दिया, आधे लोगों को PRMP नहीं जारी की। ये टोटली गाँव में, अपने इलाके में और फिर घर में क्या कहते हैं लोग आपको? माँ बाप को बेसिक औलाद की खुशी चाहिए होती है कि हमने अपने बच्चे की खुशी के लिए उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, हमने भी वहाँ मेहनत की, 5 साल लगाया है, परदेश काटा है, घर आते थे छुट्टी, लेकिन क्या टाइम वहाँ लग रहा है। यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ उस्ताद के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। लेकिन अब हम चाहते हैं हम डिग्री के बाद अपने मुल्क में सर्व करें, चाहते तो वहाँ भी सर्व कर सकते थे। आगे क्लिनिकल अर्दीन अतूरा होता है, 3 साल की PG हम करके वहाँ जाते। हम अपने मुल्क क्यों आए? क्योंकि अपने मुल्क हम रहने वाले हैं ना यहाँ के। तो जब सारा सिस्टम पहले चल रहा था तो अचानक से तरमीम इस तरह क्यों चेंज है? इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को वैसे ही चलाना चाहिए जिस तरह पहले है। ये 60% बाहर वालों के लिए 70% को, हम कोई इंडियन सिटीजन थोड़ी हैं जो यहाँ आ रहे 60% हमारा वो नॉलेज उस तरह मैच नहीं कर रहा। पाकिस्तानी है, हमें भी सबके सब बराबर रखना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। लेकिन ये तरफा क्यों है? PMDC के चेयरमैन की वजह से, डॉक्टर रिजवान ताज की वजह से। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की जानिब से इस फैसले के हवाले से हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ दैट वी आर योर चिल्ड्रन। हम आने वाला एक फ़्यूचर है आपके मुल्क का। ये फ्यूचर इस वक्त प्रेजेंट है क्योंकि हम डिग्री करके आ गए हैं। इस वक्त जो टोटल तादाद है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के पोर्टल पे, वो डॉक्टरों की फ़िगर अगर देखा जाए तो लाख का है, लाखों में डॉक्टर हैं। लेकिन जो आबादी है पूरे मुल्क की वो करोड़ों में है। तो अगर करोड़ के ऊपर अगर हम स्टेटिस्टिकल डाटे को भी एवेलुएट करते हैं ना, तो हर आबादी के अंदर अगर 1 करोड़ बंदा है ना, तो उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख डॉक्टर है। वो भी उस रेशियो से हाईली नीचे है, 10% नीचे है, उस पर पूरा नहीं आता। कम से कम अभी भी हर पोली क्लिनिक में, हर बड़े हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, छोटे मोहल्ले में भी क्लिनिक हो, कम से कम उस छोटी जगह पे 2 डॉक्टर और बड़ी जगह पे 40-50 डॉक्टर एक अस्पताल में लाजमी होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है। हमें इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है क्यों है। इसी वजह से हम इस चीज़ पे वे ऑफ कॉज के पीछे आए हैं कि इस मुआहदे को, इस सारे तौर तफसीलात को क्लियर किया जाए। हमारे फैसला वापस नहीं लिया जाता, PMDC ने अगर फैसला वापस ना लिया तो फिर आगे लाए अमल क्या होगा? PMDC अगर फैसला वापस नहीं लेगी तो हमें फिर इसका अल्टरनेट रूट है हमारे पास। हम इनके जो G10 मॉब एरिया में इनका PMDC का ऑफिस है, इसके बाहर बैठ के मुज़ाहरात करेंगे, जिस तरह आज से 4 महीने पहले हुआ था। तस्लीमात कबूल की थी ना, अगर उनको दूसरा तरीक़ाकार हमारे साथ करना है तो हम फिर दूसरा बैठने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। 3 दिन क्या, हम 6 दिन भी बैठने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमारा डिग्री है, हमारे पास सब कुछ एक्रेडिटेशन देख तो होता है ना, पैसे दे के कोई बंदा डिग्री ले ले, हर चीज़ चलती है मुल्क में। हमने वो चीज़ दे के एक लीगल वे से हम आए हैं, सारा कुछ हमारा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे साथ जो सिस्टम है, इसके अंदर जो लोग हैं, क्योंकि चीज़ों से मिलकर सिस्टम बनते, एक बंदे से नहीं होता, हम एक बंदे को नहीं देख सकते, सबको देखना है। तो उसके मुताबिक फिर हमें मुतालबा मेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब से ख़ास तौर पे है कि प्लीज़ डॉक्टर रिजवान ताज को कुर्सी से उतार दिया जाए। ही शुड नॉट बी सिटिंग ऑन दिस चेयर। ही इज़ होल्डिंग 2 अपॉइंटमेंट्स। एक वो PIMS हॉस्पिटल के अंदर साइकेट्री डिपार्टमेंट का HOD, एक तरफ PMDC का। ये कैसा बंदा यार? यू शुड बी वेल तुम्हारा यानी इतना तजुर्बा, FCPS तुमने किया हुआ है, आगे वेल क्वालिफाइड, MRCP उसने की हुई है। लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें समझने के बाद भी अगर वो उस तरह हमारे साथ कर रहा है तो उसको खुद सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगर उसको है तो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे इसे अच्छे साइकेट्रिस्ट को।
मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल के फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल के हवाले से जो पॉलिसीज़ जारी की गई हैं वो इंतहाई एंटी फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है। ये लोग चाहते हैं कि हाँ, ये अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। जब हम एक एक्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं हो सकती, ये लोग एक्ट के ऊपर हमारे साथ बात नहीं करते, ठीक है। एक्ट 2023 के लिहाज से 18th उसके अंदर जो है ना पॉइंट है, उसके अंदर ये पॉइंट है कि जब कोई फॉरेन ग्रेजुएट जो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर है, वो जब उधर से ग्रेजुएशन करके आएगा, उसको विद इन 14 डेज़ के अंदर ये पीआरएमपी जारी करेंगे। उसके पहले तो हमने जून के अंदर की पीआरएमपी अप्लाई की हुई है और 3 माह हो गए हैं हमें पीआरएमपी हम वेट कर रहे हैं, और हमारे पीएमडीसी के ऑफिस के अंदर चक्कर लग रहे हैं और ये यही कह रहे हैं आज दे देते हैं, कल दे देते हैं, आज देते हैं, कल दे देते हैं। और हम इनके पीछे इसलिए जब हमारी कहीं बात नहीं सुनी गई तो इसलिए हमारा ये फ़ैसला था कि हम प्रोटेस्ट करें, और जो हमारा आइनी और जो है ना ये हम आइनी हक़ है हमारा प्रोटेस्ट करने का, तो लिहाजा जो है ना इसलिए हम इधर आए हैं। पीआरएमपी वो भी आप लोगों का हक़ है, वो भी हक़ मिलना चाहिए। तो पीएमडीसी से आप लोगों का मुतालबा क्या है? पीएमडीसी से हमारा मुतालबा ये है कि जो भी फ़ॉरेन ग्रेजुएट जो इनकी लिस्ट के अंदर है वो पाकिस्तान आए। जो अभी इन्होंने लिस्ट डिसमेंटल कर दी हैं, और जो कानून इन्होंने अभी जो पॉलिसीज़ दी हैं उसके मुताबिक वो पॉलिसीज़ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। वो पॉलिसीज़ उन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं जो अब जाएंगे, वो एनओसी लेके जाएंगे पीएमडीसी की तरफ से। कुछ स्टूडेंट्स एनओसी लेके गए हैं कि हम इस फॉरेन मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, तो आया हम इधर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। पीएमडीसी ने उनको अलाउ किया है, उन कॉलेजेस में जाने के पीएमडीसी ने अलाउ किया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एनओसी की लिस्ट है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि पीएमडीसी की तरफ से कि आया आप जाके इस मेडिकल कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करें, आएँ हमसे पीआरएमपी लें और एग्ज़ाम दें और हम आपको परमानेंट लाइसेंस दे देंगे। इसके पीछे आपके ख्याल में वजह क्या है? पीएमडीसी ने ये फैसला क्यों किया है? देखें, इसके पीछे सरासर वजह यह है कि ये लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी माफिया है, मेडिकल कॉलेजेस का माफिया है या जो भी ऑनर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर डोनेशंस दे के, जिसको ये डोनेशन के नाम से रिश्वत लेते हैं, रिश्वत दे के हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ें और हमसे हमारी जेबें भरें। ये अपना रेवेन्यू इस तरह जनरेट करना चाह रहे हैं। आगे लाए अमल क्या होगा आप लोगों का? आगे लाए अमल यही होगा हमारा कि हमने आवाज़ उठाई है इधर, और आगे भी हम आवाज़ उठाएंगे। आज जो जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर हमारी बात नहीं इधर मानी जाती तो हम एक बड़ी कॉल दे के, एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम आएंगे और हम अपना जो मुतालबा है वो मनवा के इंशाल्लाह सब राब्ते में? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब राब्ते के अंदर हैं, ग्रुप्स के अंदर सब कोऑर्डिनेशन के साथ है चल रहा है, और जब भी हम उनको कॉल देंगे वो निकलेंगे हमारे लिए। पीएमडीसी के इस फैसले पर कितना अफसोस हुआ और अपने फ्यूचर को मतलब कैसे देखते हैं? देखें, हमें तो बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हम इधर के नेशनल हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, और पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर होने के बावजूद भी पाकिस्तान ही हमें जो है ना वो हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा और पाकिस्तान ही हमें एडजस्ट नहीं कर रहा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, पीएमडीसी के फैसले के हवाले से और हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत क्या बल्कि पीएमडीसी को जो है ना वो पीआरएमपी जारी करने का जो है ना वो हुकूमत फोर्स करे, ताकि ये पीएमडीसी जो है हमें पीआरएमपी जारी करें, जिसके ऊपर हम हाउस जॉब भी अपनी कर सकें। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हाउस जॉब भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ट्राई कर रहे हैं। पहले ये था कि ये पीआरएमपी जारी करते थे, उसके ऊपर सब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले हाउस जॉब कर सकते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जो लिस्ट बनाएंगे, न्यू लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये स्टूडेंट्स फॉरेन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 10-10 हज़ार डॉलर दें और फिर हम आपको री रजिस्टर करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि हमें पैसे दिए जाएँ और हमारी जेब में भरी जाएं, और फिर जो है ना हम आपकी बात सुनेंगे या हम नुकसान आप लोगों का है। जी, सरासर नुकसान हमारा यूथ का नुकसान। देखें,
3000 प्लस स्टूडेंट है। और ये नहीं सोचें कि ये 3000 प्लस सिर्फ स्टूडेंट हैं, ये 3000 प्लस ख़ानदान हैं, ठीक है, जो अफेक्ट हो रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट्स सैलाब की वजह से कुछ रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए, क्योंकि आपको पता है सैलाब की वजह से जो है ना वो काफ़ी रास्ते जो है ना वो बंद हैं। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह जब हम हम एक डेडलाइन देंगे पीएमडीसी को, और अगर उस डेडलाइन के ऊपर जो पीएमडीसी है जो हमारे मुतालबात नहीं मानती, तो हम एक बड़ी कॉल के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे और अपने मुतालबात मनवा के और हक लेके उठेंगे इधर से। स्तासु नाम ज़बान मोहम्मद साजिद अली दे ज़रा स्वाद सर तारुक सातम सलजद साहब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल ला चुकुम द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे हवाला बंद फैसला दा स्तासु पे नज़र सदी दे बाने खुद जमुन नज़र सानी दासिदा च मतलब द कम फैसला जो सब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल तरफ न चकमरा गल्ला दा मतलब A to Z फैसला जो कम दा जमुन खिलाफ था जगह दू जो कम अवला ने एक्ट पागे के खुदा लिखलू जो मतलब तस कल कम ग्रेजुएट से फॉरेनर ग्रेजुएट्स से राशन आगो तो मंगा PRMP जारी का विदिन 14 डेज के दागे नमक की दो नोर होम पॉलिसीज चेंज करो खो आगे पॉलिसीज भी आगो खपल दा कर लगा संगा ची यूनिवर्सिटी दो वे चे दा रजिस्टर्ड नदी नो बिया WHO ECFMG WFMG इसने चिकम दे आगा यूनिवर्सिटी ने आगा ऑलरेडी रजिस्टर हुई बिया दुख पल लगाओ कल चे ग्रीन लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट मतलब XYZ चिकम लिस्ट दुअल न दो चिकम क्राइटेरिया वेला आगा क्राइटेरिया दो पर 2023 के मुकम्मल 2021 के मुकम्मल पूरा करा ना ते तालीम दे पारा द तलोप वक्त में दे फॉरेन PMDC तासु ता NOC दरकड़े बा आगे टाइम की 10 वल 10 रूल्स ना हो द रूल्स चोस दो कम इम्प्लीमेंट करी च मतलब कम स्टूडेंट चे द पाकिस्तान ना बाहर ता द मेडिकल डिग्री अगस्तो द पारसी आगोबा अवल सर द PMDC ना NOC अखली द 2023 ना पहला नवल द 2023 ना बाद की द मसाइल रागली द रूल्स राइस दी नो आया चे फरस कतासो या रूल्स इम्प्लीमेंट कोई और मंग खुच सुम्मा कती दिन लगा लेट्स सपोज अमेरिका शवा कनाडा शवा ऑस्ट्रेलिया शवा अल द कलम एजुकेशन आवे अबाउट मोस्ट दगा चकम दे पे हेल्थ एजुकेशन बानी चकम दे कल च न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट की आगा मोर देन 8 मंथ्स नमक के चकम दे आगो खपल प्रिपरेशन हो के खपल यो लीगल नोटिस था कि आगा नोटिस भी दु जारी की यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्म की टोल कॉलेजेस इन्फॉर्म की चिद्दा न्यू रूल्स दी दबतास फॉलो करे द नेक्स्ट ईयर बाने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दलता पाकिस्तान के सुमरा मुश्किल की दियो स्तास सरा चे अलता के नूर मुल्कुनो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी आगा हम अलता के दासे पर मुश्किल की दिल का पाकिस्तान की दा कम जमंग सर चिकम नूर मुल्कुनो वाला ग्रेजुएट जमंग क्लास फेलोज दी जमंग खपल जमंग सर जाती मतलब बांग्लादेश वाला या इंडोनेशिया वाला शवल गाना वाला इंडिया वाला शवल आगो निश्ता आगो तदा मसाइल निश्ता दागो सिंपल वेरिफिकेशन की सिंपल वेरिफिकेशन और बिया आगो लड़से आगो खुद तखपल डायरेक्ट मतलब आगो दागो रूल्स मुताबिक चागो कम एग्जाम दागो ता एग्जाम आ रहे हैं जी आगो खपल एग्जाम पर टाइम बाने और की दागो ना टाइम वेस्ट की मंग बाने दाना च मंग बराशु मंग ता दो एक के दाली कल्ली च तास्ता 14 डेज के मंग PRMP सर्टिफिकेट दरको से कि दजम देव का एक्सपीरियंस ता पर दा जरूरी दा हॉस्पिटल वर्क दा बारा नो आगा च कम दे मंग अप्लाई वकला अप्लाई कम दे द्रेमा में आश्रावाना दा मंग ता दो PRMP अप्लाई मतलब जारी ना का सर्टिफिकेट मंग तारा ना को अचानक सडनली दू च कम दे दू खपल यो न्यू एक नोटिस जारी को छपाई के दाली कल्ली चित्ता सुला मंगा ना PRMP शो को ता फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट वर्क होई द टेस्ट पते वो सम न लगी द टेस्ट पते सकन लगी चे ददू वस चे कम दे MDK द फ्लड मतलब कुदरती आफत वस्ता उस पता चे रिसेंटली पाकिस्तान के रागली दी नो पाके रेस्टोरेंट चे कम दे मुतासर शी दी नो पदे वो जबाने आगो चे कम दे खपल MDK एग्जाम लेट को नो समंग एग्जाम बुंदा कशांत मुतासर शो दागे सरा मंगा पखबला बड़े स्ट्रेस के तलियो समंगा वालिदैन लग मतलब मंगा वालिदैन ता दानिश वाले कली के लका खलक हम बिया पकोर के मोर प्लार बुना सदर तवाई चता से फॉरेन ग्रेजुएट्स दलता से मतलब बेरोजगार अगर जई किले के मोर प्लार बारे च खबरों को खास करे मोर नो मोर गरीबी तो खुदों में पता नहीं छे आओ कोई बस बचांगे उलाड़ डॉक्टर शो मोर तो खुदा पता नहीं चे मख्त मंग दा मसले रावान दी वाली साहब को हम दावे चे मतलब तासु ग्रेजुएट शो मंग बतासु बाने खर्चे वकले पदुम खपले गरीबाई के तुम बदरून घट सबक मंग बतासु बाने वे
تاسو مونږ افورد کې بده سخت حالات کې هم د چاینا نه او بیا هم د چاینا نه او تاسو ته خبر در چې نن سبا څومره په بس په څومره خرچې راځي 1 کروڑ 30 लाख रुपए سمثینګ خرچ راځي په یو سټوډنټ باندې نو هغه دومره خرچه برداشت کې اوس هغه ته مونږ د ير نه دا شول چې مونږ د پی ام ډي سواله د پی ار ام پی نه شو کوي مونږ مخکې جواب نشو کولای نه مونږ د ټیسټ انو پی ام ډي سي تاسو ایز ا ډاکټران نه مني مونږ پی ام ډي سي ایز ا ډاکټران نه مني او مونږ ته ریکوست هم کړل په خپل تعلیم او وزټ هم کړی دي خو هغه مونږ په یو غلط فهمي دا چې مونږ په یو دوکه کې ساتي دوکه ساده دوکه دره چې تاسو نن مطلب نیکسٹ منډے ته به وشي نیکسٹ فرایډے ته به وشي په نیکسٹ منډے او په نیکسٹ فرایډے ټایم بار ټایم دی مطلب هغه ته د یو کوډ یو سیکشن یو تاریخ جوړ کړل چې په دې تاریخ پوښي په دې تاریخ پوښي منګ ډیلی صبح سهار پاسو اول سره پی ام ډي سي د مطلب د فرش کېدو نه مخکې منګه پی ام ډي سي ویب سایټ ته لاړ شو چې آیا زمونږ ویب سایټ اوپن شوی ده کنه دی ورشه منګه اپلای کولای شو کنه شو کولای د دې د وجه نه په موږ باندې ډیر زیات په سټرس کې تلیو زه خبره ده چې سړی بهر لاړ شي سبق وایي محنت وکړي هغې نه پس راشي خرچه یې هم وشي او دلته د هغې صله نه ورته میلاویږي او دې سره سره د پی ام ډي سي چې کومه موجوده فیصله ده په دې حواله سره حکومت ته پیغام څه لري دا کومه اوس نوټس چې په اوس جاري شوی دی د اف ام جیز دپاره د پی ام ډي سي طرفه نه نو حکومت نه خو هیله دغه لرو چې زر ته زر د زمونږ دا مسله حل کړی شي ځکه دا مسلې چې کوم دي دا د وخت زیان دی موږ له وخت خرابوي که فرض که دا نه کېږي نو آیا موږ ته خو داسې یو لاره وښایي چې هغه لاره موږ فالو کړو موږ د خپلې مسلې حل کړو د بهترۍ دپاره څه کردار ادا خپل فیوچر د بهترۍ دپاره څه کردار ادا کړو ځکه زما د پرایم منسټر د پاکستان چې کوم پرایم منسټر شهباز شریف هغه نه د وزیر اعلی ګنډاپور A to Z څومره چې زمونږ پولیټیکل مشران دي چیف منسټران دي سی ایمز دي هر څومره دي د هغو نه موږ مطالبه داره چې زر ته زر د زمونږ دا مسله حل کړلی شي ځکه چې زمونږ ټایم ضایع کېږي موږ ته مخ ته خپل فیوچر چې کوم دی ډېر په تیارو کې ښکاري पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से जो फैसला आया उस पर आप क्या कहेंगे? देखें ये जो भी अभी रिसेंटली फैसला आया है ये टोटली इनजस्टिस हुआ है। जितने भी हम डॉक्टर्स हैं तकरीबन हम ऑलमोस्ट मोर देन 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसी सिलसिले में रिजवान ताज साहब ने जो पीएमडीसी के सदर हैं जो एक करप्ट बंदा है उसके साथ पीएमडीसी का पूरा होल सिस्टम जो करप्ट है उसी सिलसिले में आज हम इधर सारे इकट्ठे हुए और टोटली इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जब पीएमडीसी का नोटिफिकेशन 2022 के एक्ट में आया था जिसकी बेस पे हम सारे क्योंकि पाकिस्तान में जो मेडिकल की फ़ीस आलमोस्ट वो अप टू 1 to 2 मिलियन है 2 करोड़ रुपीज़ हैं। बाहर यह है कि आपको उसका खर्चा 0.5% होता है 1 करोड़ 80 लाख में हम वहाँ से डिग्री लेके आए। जब हम लोग डिग्री लेके आए हमने इनसे डिमांड की PRMP की, इन्होंने हमें 3 से 4 महीने वेट कराया। 1 एंड सिंगल वीक हमें यही कहते रहे कि आपको नेक्स्ट डे विद इन वीक आप सबको PRMP इशू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है हमें ना ही कोई PRMP इशू होती है बल्कि हमें कहते हैं कि अब हम एक नोटिफिकेशन ला रहे हैं। जबकि वो नोटिफिकेशन 8 सितंबर 2025 को रात 11 बजे पीएमडीसी एक नोटिफिकेशन जारी करता है रात के 11 बजे जिसमें तमाम ग्रेजुएट्स को वो कहते हैं कि हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं मानते, हम इन सब को डीलिस्ट करते हैं, हम किसी एक बंदे को भी PRMP नहीं देते, हम चाहते हैं कि ये सब लोग टेस्ट दें। और ये टेस्ट हाउस जॉब क्या है उसके इन्होंने हमसे फ़ीसें भी ले चुके हैं, ना ही हमें फ़ीस रिफ़ंड कर रहे हैं। ये टोटली इनजस्टिस है। मोर देन 3000 फैमिलीज इससे अफेक्ट हो रही हैं और बहुत सारे बच्चे देखें किसी भी मुल्क में कोई कानून बनता है वो आने वाले ग्रेजुएट्स पे बनता है। यानी अगर आपने एक रूल्स बनाएं कोई रेगुलेशन बनाएं वो 2026 के ग्रेजुएट्स से बनाएं ताकि उनको पहले से पता हो वो लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो लोग जो यहाँ ग्रेजुएट होकर आगे अपनी कंट्री में वापस आए जो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं आपने उनको टोटली हिट किया, आपने टोटली उनको ब्लैक लिस्ट किया। तो ये पूरा एक इनजस्टिस है और हम हर फर्म पे चाहे वो PM हाउस हो नेशनल असम्बली हो। PMDC के ऐसे फैसले के पीछे आपके ख्याल में वजह क्या है? आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो PMDC का सदर है डॉक्टर रिजवान ताज, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं पर उनकी पॉलिसीज से हमें फ़र्क है। मैं नहीं जानता कोई उनका पर्सनल क्लैश है हमसे, कोई पर्सनल क्लैश है, कोई क्या इशू है उनको हमसे। वो जब भी होते हैं वो हर साल नए कानून बनाते हैं, हर साल वो FMGs को अफेक्ट करते हैं। देखें पूरी दुनिया में आप अमेरिका चले जाएँ, आप UK चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ पूरी दुनिया में जो भी कानून बनते हैं वो यूथ के फेवर में बनते हैं, लेकिन यूथ के फेवर डॉक्टर्स के फेवर में बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में 25 करोड़ आवाम है इस वक्त
और 3 लाख डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की तादाद कम है और हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स को ये लोग डीलिस्ट कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं, ये लोग यूथ को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि इस कंट्री की 60 पॉपुलेशन यूथ के ऊपर है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अपनी डीसी से मुतालबा क्या है? देखिए, हमारा मुतालबा उनसे सिंपली यही है कि जो रिसेंटली नोटिफिकेशन उन्होंने लाया है, एक तो इसको रिवाइज़ करें, इस नोटिफिकेशन को एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितने भी हम मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं मोर देन 3000 प्लस, इन सब को PRMP एज़ सून एज़ पॉसिबल इशू करें, ठीक है। इन सबको हाउस जॉब के लिए अलाउ करें, क्योंकि मोर देन इसमें 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाउस जॉब के बाद पाकिस्तान में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, बाहर दोबारा फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि इधर जॉब्स की भी कमी है, जॉब्स की भी कमी है। कई लोग यहाँ जॉब्स करना चाहते हैं, कई लोग बाहर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं। देखें, जब तक हम इस कंट्री में हाउस जॉब नहीं करेंगे हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आफ्टर MBBS हर कंट्री की डिमांड होती है कि आपके पास PRMP हो, और PRMP का मतलब होता है 1 ईयर हाउस जॉब, जबकि इन्होंने हमारी PRMP बंद कर दिया है। देखें, अभी तो हमारा जो मैन स्टेप है, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में छोटी सी बात करूँगा, हमें इनसे किसी भी किस्म के फेवर की उम्मीद नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं ये कि हमारे साथ फेवर करें, नहीं तो हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम PM हाउस इस सिलसिले में जाएंगे। इस सिलसिले में हम सब ने एक मीटिंग किया, आज हम इधर भी इकट्ठे हुए हैं, हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारा नेक्स्ट लाएअमल इंशाल्लाह डेडलाइन है 2 हफ्ते की, हम लोगों ने इनको डेडलाइन दे दी है इंशाल्लाह। उसके बाद हम PMDC के सामने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। PMDC का ये फैसला देखकर क्या सोचा या क्या सोच रहे हैं? देखें, फ़िलहाल तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं जितने भी हैं, क्योंकि जब हम बाहर गए हम 80-80, 90-90, 1-1 करोड़ पे अपने पेरेंट्स का लगा के आए। वो हमारे माँ बाप की दिन रात की मेहनत की कमाई थी, ठीक है। उन्होंने ना तो यहाँ पाउंड में कमाई होती है, ना डॉलरों में यहाँ कमाई होती है, यहाँ हर इंसान मेहनत करके कमाता है, ठीक है। तो सब यहाँ पे जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, और हमारा फ्यूचर इस वक्त दाव पे लगा है, क्योंकि इस वक्त हम यही था कि 5 साल वहाँ से ग्रेजुएट होकर आएंगे तो यहाँ से अपनी एक लाइफ स्टेबल करेंगे, यहाँ पे हाउस जॉब करेंगे, हमारा सोसाइटी में एक नाम होगा। आज जबकि हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए, आज हमारे पास आउटपुट ज़ीरो है हमारी, तो वो हमारा पैसा भी ज़ाया गया, हमारी डिप्रेशन अलग है, फैमिली की टेंशन अलग है। तो बस अब इसका लोग पूछते हैं जी जिधर भी जाएँ लोग पूछते हैं, बिल्कुल लोग पूछते हैं। फैमिलीज़ में बहुत लोग पूछते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूछते हैं भाई आजकल क्या कर रहे हो, हाउस जॉब किधर कर रहे हो, ठीक है। तो जब से ये नोटिफिकेशन जवाब देते हैं, देखें हमारे पास देने को कोई जवाब नहीं होता। यही कहते हैं कि ये मुल्क हमारा भी नहीं रहा, इससे नहीं रहा, बस ये नोटिफिकेशन आया, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको मतलब हम दूसरी तरफ टालते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ बात टालें। तो लेकिन हम इंशाल्लाह हर फोरम पे जाएंगे इसके खिलाफ। हमारी मुतालबा इसी के फैसले के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मैं मुतालबा करता हूँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सदर जरदारी साहब से मुतालबा करता हूँ, स्पेशली पीपल्स पार्टी के फोरम से मैं मुतालबा करता हूँ कि स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए, एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने डिसीजन को रिवाइज़ किया जाए, स्टूडेंट्स को PRMP इशू की जाए। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फेवर के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर इन केस गवर्नमेंट, हमें पता है गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन जो PMDC का एक माफिया बंदा है हम उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे। वो अपने आप को एक माफिया इंसान समझता है, वो हमारे ख़िलाफ़ है, हम उसको कभी भी कबूल नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हम जितने भी मोर देन 3000 प्लस 5000 प्लस ग्रेजुएट्स हैं, और ये वार्निंग भी देते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, हम कहीं भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। हम पुरअमन लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम प्रोफेशनलिज्म है हमारे अंदर, लेकिन हमारा गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि वो डॉक्टर रिजवान ताज को फौरी तौर पर डीनोटिफाई करें। इनको वो उस कुर्सी के अहल नहीं है, क्योंकि वो आपके मुल्क की यूथ के साथ खेल रहे हैं, वो यंग डॉक्टर्स के साथ खेल रहे हैं। तो यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस नोटिफिकेशन को ख़त्म कराया जाए और हमारे हक़ में कोई ना कोई जल्द से जल्द फैसला है, और जल्द से जल्द हमें PRMP इशू की जाए। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल अखवा چې کوم د فارن میډیکل ګریجویټس په حواله باندې فیصله ده ستاسو په نظر څه دی؟ د دې په باره کې خو به زه دا ووایم چې کله چې موږ د هغه ملک نه پاکستان ته راتلو نو موږ په دې سوچ راتلو چې موږ پاکستان ته لاړ شو او د ټیسټ لپاره پریپریشن هم وکړو، ورسره چې دی نو موږ ته PRMP ایشو شي نو موږ به پریکټس هم شروع کړو په هاسپټل کې. زمونږ چې کله د تیوریټیکل لیول سره پریکټیکل لیول هم روان نو دې سره به زمونږ ایکسپیرینس ښه کېږي، ټایم به هم نه ضایع کېږي. او زه خپل ځان د بهر ملک نه 15 کاله بعد رالم نو دلته لکه زه یو قسم سټک شوی یم. ما دا سوچ کوم چې زه پاکستان ته لاړ شم، هلته به خپل هاوس جاب شروع کړم، خپل پریکټس د سټډي به شروع کړم. نو کله چې دلته رالم زما د فیملی والا زما نه ډېر ایکسپیکټیشنز وو، خو زه یو قسم ډېر زیات د پریشانۍ شکار یم نن سبا. او زه به دې باره کې دا ویم چې دا ډېر غلطه فیصله ده او حکومت له پکار دی چې په دې باندې یو نظرثاني وکړي او چې د سټوډنټ په باره کې چې دی نه PMDC لخوا د دې فیصلې په شا ستاسو په خیال باندې وجه څه ده؟
د دې وجه دا ده چې ما ته ښکارېږي چې په پی ایم ډي سي کې چې کم خلک دی کم ممبرز دي هغه ټول چې دی نو یو قسم جلسي ده پکې او خپل د جیب ډکولو دپاره یو اقدامات نوي نوي راوباسي. اوس په دې مخکې ورځو کې یو تقریبا په یو ګروپ کې سټوډنټان راغلي وو هغو سټرایک وکړو. نو پی ایم ډي سي له دا پکار وه چې هغو له دغه سټوډنټانو له د هغو حقوق ورکړی وی نه چې د نورو سټوډنټانو حقوق ورسره هم چې دی قسم خراب کړو او هغوی د پی ایم پي او مکمل د یونیورسټۍ د رجسټریشن د هر څه نه چې دی نه محرومه کړو. پی ایم ډي سي نه مطالبه څه لرئ؟ مطالبه دا لرو چې موږ ته د پی آر ام پي چې دی نو زر تر زر چې دی نو کولاو شي پورټل دی اوپن کی چې موږ ته خپل چې دی نو پی آر ام پي چې کوم زموږ د لیسنس دی هغه ته میلاو شي او موږ خپل اوجاب شروع کړو او د دې سره چې دی نو چې څومره زر ته کیږي موږ له چې دی نو د ټیسټ لپاره مقرره کی نو دا به چې زموږ ټایم رضا کیږي. بالکل ظاهره خبره ده چې هلته لاړئ خرچې مو شوې هغې نه پس راغلی اوس چې هلته کوم محنت تاسو کړی دی هغې چې کوم فایده ده هغه تاسو ته نه میلاویږي نو ظاهره خبره ده انسان خفه شي ورته افسوس وي. نو تاسو ته هم څومره افسوس دی؟ ما ته خو افسوس ډېر زیات دی ځکه چې زه چې کله د پاکستان تلم نو زما فاینانشل حالت دومره ټیک نه و خو ما خیر هر څه چې دی زه به لاړ شم زه به زما او زما د فیملي یو خواهش و چې زه ډاکټر جوړ شم. خپل محنت مې وکړو خپل ټایم مې ضایع کړو خپل ټایم مې ولګو په ښځه مې ولګو زه به اوس هم خوشحاله یم او ما هلته ډېرې خرچې کړي دي په یونیورسټۍ فیس پای کې راځي پای کې چې دی نه هلته ډېر مسلې سټوډنټانو ته چې دی نه ډېرې مسلې موږ فیس کړي دي او که زه تاسو ته د منثلي کم چې زموږ کم خرچې لکې دی نه هغه که تاسو ویم نو لکه دا ټول چې یو ځای شي نه ډېرې خرچې موږ کړي دي او اوس چې پاکستان ته راشو د دې هر څه نه چې محرومه کېږو نو موږ ته ډېر احساس کېږي او دا خو زموږ خپل ملک دی موږ ته چې دی نه موږ د دې خپل موږ د دې پاسپورټ هولډر یو موږ بهر چې دی نه په دې پاسپورټ باندې زموږ هم دغه پاکستاني یو بهر نه خو نه یو راغلي خو زموږ کلي کې خلک درنه تپوس کوي چې بهر نه رالی اوس و ډاکټر شوې او مطلب چېرته جاب کې داسې څه تپوسونه؟ جی زه چې کله خپل کلي ته رالم نو خلکو زما ډېر ویلکم وکړو ډېر ریسپیکټ یې وکړو چې زموږ کلي ته ډاکټر راغلی دی ځکه زموږ سیټ د میډیکل ډاکټران چې دی هغه دومره نه دي او ما خپل ځان هم ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما ډېر یو ښه کار کړی دی. زه چې دی نه یو میډیکل فیلډ نه چې دی نه زه ګریجویټ شوم ما ته ډګري میلاو شوه او خلک چې دی نه ما ته بلکې ما ته په هغه ټایم باندې ډېر پیشنټ داسې میلاو شو چې هغوی ما زما ټریټمنټ وکړه ما ته پته و په هغه ټایم چې څه قسم میډیکیشن دی څه حساب دی. بیا چې کله ټایم تېرېدو نو زه په دې انتظار نه سوم چې ما ته پی ایم پي میلاو شي خو پی ایم پي میلاو نه شو چونکې زه لکه یو قسم شرمنده یم خپل خلکو ته چې فرض که زه ځم او ما ته څوک وایي چې ته څه په کوم فیلډ کې نو ما ته نه ګورنمنټ چې دی نه ټیسټ دپاره ما پرېږدي نه ما ته پی ایم پي اجازت راکوي نو زه د شرم چې دی نه خپل کلي ته هم نشم تللی ځکه چې ما سره ډګري ده او زه هسې په پاکستان کې ناست یم. د پی ایم ډي سي لخوا د فیصلې په حواله باندې حکومت ته پیغام څه لرئ؟ زه به حکومت ته دا ووایم چې زموږ دپاره یو ښه اواز اوچت کوي او موږ هم دغه پاکستاني یو که موږ ته فرض که زموږ حقوق میلاو شي زموږ بس دغه حقوق دي چې موږ محنت کړی دی موږ ته پی ایم پي میلاو شي موږ خپل آفیشل چې دی نه د پی ایم ډي سي په لیسنس باندې چې دی په هاسپټل کې کار شروع کړو او د دې نه علاوه چې دی نه څومره زر تر زره کېږي موږ دپاره ټیسټ چې دی نه هغه اناونس شي نو دا به زموږ ټایم هم ضایع نه شي او موږ به خپل په میډیکل فیلډ کې مخې ته لاړ شو او انشاءاللہ خپله کامیابی به حاصله کړو. पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हवाले से फ़ैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये इन्होंने ज़्यादती की है हर फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ और मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा एक तो हमारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं इमरान नज़ीर साहब वो काफ़ी अरसे से इस पर मेहनत भी कर रहे हैं और अभी तक वो अपने हमारे लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं. मिनिस्टर साहब से उन्होंने मुलाकात की ठीक है उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगाई गई लेकिन वो सारी गलत हैं लेकिन वो हमारे लिए हमेशा काम करते आए हैं. बाकी मैं शुक्रगुजार होऊंगा पार्लियामेंटेरियंस का. हम सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में गए उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई. हम नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में गए उन्होंने भी हमारे लिए आवाज़ उठाई. तो अल्लाह का शुक्र है ये सब हमारी मदद तो कर रहे हैं लेकिन PMDC जो है वो हमेशा FMG से ज़ाती करता है और रिलीफ हमें हमेशा या तो कमेटीज़ से मिला है या तो कोर्टों से मिला है हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से मिला है. उसी रिलीफ पे कोई अमल दरामद हुआ है? अमल दरामद उन बैचेस के लिए हो जाता है लेकिन ये फिर से दोबारा नई पॉलिसियाँ ले आते हैं और पिछले जो फैसले हैं उनको ओवर रूल कर देते हैं जिसकी वजह से हर FMG सफ़र करता है. PMDC का इस फैसले के पीछे आपके ख्याल में वजह क्या है?
इसकी वजह इनकी हमेशा से एंटी FMG पॉलिसी रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में इनको यहाँ पे FMGs पसंद नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ लगती है। क्योंकि आप क्यों निकाल रहे हैं FMGs के ख़िलाफ़? अब हमें तो अंदर की बात नहीं पता हो सकती, क्योंकि ये बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं और अंदर ना किसी पे मैं मानता हूँ कि एलिगेशन लगानी चाहिए। कोई हो सकता है इनके ऊपर कहीं से प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि हम स्टूडेंट्स को इंसाफ दिया जाए। और हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ बाकी ममालिक में भी ऐसा होता है जिस तरह के पाकिस्तान में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर आप GMC को ले लें, जो कि UK का इदारा है, उनकी हमेशा से पॉलिसी सेम रही है, कभी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन PMDC जो है वो हर महीने, हर 6 महीने बाद चेंज कर देती है। तो इसके लिए हमारे जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, इमरान नज़ीर वगैरह, वो आवाज़ उठाते हैं। PMDC से मुतालबा किया है? PMDC से मेरा मुतालबा ये है कि इन्हें फ़ौरी तौर पे PRMPs जारी करनी चाहिए। जब हम एडमिशन ले रहे थे उस टाइम इनको नई रेगुलेशंस निकालनी चाहिए थी। जब हम यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा तो कहीं पे दुनिया में नहीं होता। भाई आप ग्रेजुएट होके निकल आए हो, आपको बता दिया जाए कि भाई आपकी तो डिग्री रिकग्नाइज़ नहीं है, जबकि आप जब पढ़ रहे थे तो आपके हर इदारे से वो रिकग्नाइज़ थी। इन्हें ये शुरू से एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए हमारे लिए भी, जिसमें PRMP को वापस से बहाल किया जाए और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ भी ज़्यादती ना की जाए। फैसला देखकर कैसा महसूस किया और मतलब कितना अफसोसनाक समझा, और अपने फ्यूचर को मतलब कैसा देखते हैं आप? हमें तो अफसोस है, लेकिन बात यह है कि हम अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं। हम कभी भी ना तो अपने मुल्क के इदारों का बुरा चाहते हैं, ना तो हम अपने मुल्क का बुरा चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, हम हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुली अपनी आवाज़ उठाएंगे, ना तो हम एग्रेसिव किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमेशा। अमल क्या है हमारा लाही अमल ये है कि अगर 15 दिन तक ये हमारे साथ मीटिंग या हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम इंशाल्लाह ग्रैंड प्रोटेस्ट करेंगे, और वो भी पीसफुल होगा। हम कभी भी एग्रेशन पे, ख़ास तौर पे मैं कभी भी यकीन नहीं रखता कि हमें एग्रेशन पे जाना चाहिए। हमें हमेशा अपने मुल्क के मफाद को अपने मफाद से पहले रखना चाहिए। PMDC के फैसले के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से मेरी ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो इस टाइम हमारे यूथ को काफ़ी एम्पावर कर रहे हैं, उनसे ख़ास तौर पे दरख्वास्त है वो इस पे एक्शन लें। मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने पंजाब में काफ़ी यूथ के लिए स्टेप्स लिए, उनसे मुतालबा है कि आप लोग हमारे लिए आगे बढ़ें। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कई दफ़ा, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी अगर देखा जाए ना, हमेशा पीपल्स पार्टी ने FMGs से पॉजिटिव पॉलिसीज़ निकाली हैं। लेकिन इस हुकूमत में भी ऐसा ही होगा। मैं किसी पार्टी को कभी भी ब्लेम नहीं करता, हमेशा गलती PMDC की होती है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये कोशिश ज़रूर करते थे, लेकिन उस टाइम डॉक्टर आसिम साहब बिल्कुल इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमेशा FMGs को सपोर्ट किया। लेकिन अभी की जो PMDC की लीडरशिप है, इससे हमें कोई अभी तक तवक्को नहीं है कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, और ना इन्होंने अभी तक की है। हमेशा से इनकी एंटी FMG पॉलिसी ही रही है। हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत अपना रोल अदा करती भी है, और हमारा काम है आवाज़ उन तक पहुँचाना। लेकिन मसला ये है कि PMDC हमें नीचे ही दबा लेने की कोशिश करती है। मैंने हमेशा देखे जो हायर प्लेटफॉर्म्स है, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, उनके मफाद में बात की है। लेकिन PMDC मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ को मानती है। कतुन को दे पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल लखवा चुकुम दे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पे हवाला बंदे फैसला दा पागे हवाला बंदे दे दुई तफसीली खबरें चुकुम में आगा तासो वावरे दे दुई वो चे कुम आगा फैसला दा आगा दे हम वापस क्रेशी और देने अलावा दुई दा वो चे मुंग डरजियात पर स्ट्रेस के यू और मुंग डरजियात अफसोसनाक सूरत हाल से रामख यू और दुई दे हुकूमत ता हम मुतालबा वकरा चुकुम दागा फैसला दा पदे दे नजरसानी हम क्रेशी और जो कुम दे दुई का दागा मुतालबा वो न मनलशवा नो दुई पदवा हफ्ते ना पस बाद PMDC और वरसरा दे वज़ीर आज़म हाउस मखेता एहतजाजम की दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामान।